Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Sekarang terjadi error. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita close. Di sini kita gunakan EV atau BIOS UEFI. Lebih baik kita hapus OS Linux ini. Kembali kita reset. Kita masukkan OS Windows 7. Kita rubah pengaturannya, enable EV menjadi disable atau menggunakan BIOS legacy. Tidak bisa masuk. Kita pilih repair your computer. Kita gunakan use recovery tools. Kita gunakan startup repair. Tidak bisa. Kita gunakan sistem restore. Tidak bisa. Kembali kita masukkan OS Linux. Kita kembali ke install system. Kita pilih manual partition. Next. Kita hapus. Bukan. Kita gunakan KDE Partition Manager. Kita hapus. Apply. Oke. Kita restart. Kita gunakan Windows 7. Kembali reset. Kembali kita pilih repair your computer. Kembali kita pilih
Use recovery tools. Next, kalian pilih command prompt. Kalian ketikkan this part, enter. Selanjutnya, kalian ketikkan list this, enter. Selanjutnya, kalian ketikkan select this 0. Yang ini. Selanjutnya, kalian ketikkan list volume. Selanjutnya di sini, kalian pilih volume 1. Ketikkan select volume 1, enter. Dan kalian ketikkan aktif, enter. Ketikkan exit. Kita close dan restart. Masih sama. Kalian ketikkan boot rec garis miring fix mbr, enter. Salah, boot rec garis miring fix mbr, enter. Boot rec garis miring fix boot. Ketikkan boot rec garis miring rebuild bcd, enter. Kita restart dan kita sudah berhasil masuk ke Windows 7. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.